अरे मु भी सेमती ठीक चिन्ही पागली नु सुन ये होची तो हुंडा सागर आ ये होची तो हुंडी अरे ए से भजमन से माने हुंडा हुंडी हे नांती रे छाती तांको ऊपर सुना कलश ढाली देइछि मो सागर एसपी रहिछि मो सामुका कलेक्टर रहिछि আজি जगन्नाथ सबु तोरी इच्छा मो जीवन कलश को एमिति परिपूर्ण करि देलु जे मु तोते आउ केबे कहिबिनी तू मते किछि देइनु बोली हे बंधु तू होचु मो दरिया कुलर दरदी बंधु तो दरदी बंधुर हृदय नाइल भाई से गोटे हृदयहीन पलटी जाइछि से तो दरदी बंधु नुएला भाई बरम बरम कह से तो बेदरदी बंधु क्षमा करि दो रे बंधु जीवन रे भोक उपास रे रही अनेक तोते गाली देइछि हेले तू आज तो बंधुर मान रखी देलु ता मुंड को ऊपर को करि देलु आ जीवन रे तोते केबे कहिबिनी तू मते किछि देइनु बोली हे जो माने मते छोटा प्रयास करी कहउतिले हे देखिबो आस अरे देखो मो सागर एसपी हेछि मो सामुका कलेक्टर हेछि अरे देखिबो आस देखो मिस्टर एसपी मोर डेरी होची शीघ्र चल घरे जाऊ सुलो हुंडा हुंडी अरे तमे पुरा दी जण मते कथा देइथिलो चाकरी करि सरिला पोरे हमें हम घर को जिबा बोली करे जाउछो मिस्टर एसपी कोने भितर छे ए ते कहली मणम का हाथ छाड़ अबे हाथ छाड़ दूंगी मु जानिछि रे तमे माने मो सहित छोटा मजा खेलुछो आगुर एमिति अनेक थर खेलिछो तमे पाठ साठ पड़ी बड़ मनीष हेई गलो बोली मु कोन तुमको कि जानि परिबिनी तमे तुम नालिया कि मते देखैबो आ मु डरी जिबी ए देखो देखो एबे मु तुम अवस्था कोन करूछि देखो एबे ए सागर कानदन कहूचे बसुन ए सागर मु तोते कोन कहूछि कि सुबुनी अरे कानदन कहूछि ए सामुका तोते कहूछि बा कानदन बसुन कान धरुछु ना नाही ए कान धरिबु ना चटकणा खाइबु मिस्टर एसपी ए ते कहली मणम का हाथ छाड़ Get out! Get out! So, तू होचु गोटे सामान्य ट्रॉली वाला मु होचे समाज गोटे कलेक्टर मो सहित कथा गले अपार्टमेंट देवा को पड़े अरे तू गोटे सामान्य ट्रॉली वाला है हेलो ए सामुका दीदी तू कहा को मामूली ट्रॉली वाला कहू जे खरा अवस्था को न डरी ट्रॉली टानी तुम दीटा को मनीष करिछि तू ताको मामूली टोली वाला कहूछु पुनी इंग्लिश रे बुझी पकाउछु कहूछु कोना नेक्स्ट लोक मरी जीवो बे तुम दीटा मरी जीवो आप कामन जदि कष्ट दियो तुम दीटा मरी जीवो आप जदि टोकाए लुह धरे से टोकाए लुह समुद्र हे तुम दीटा को उठाई देबो मरी जीवो बे मरी जीवो ए कोन कहि तू माने समुद्र हे भासी जीवो देते पर तू मो जगा भाई को मामूली टोली वाला कहबो आ मु तू कहि सुनिबी बेईमान हिमकरम चाकरी पाओ बदली गेलो सुनो बे कानो डेरी सुनो अरे से तम पाए मामूली टोली वाला है करे ले मो पाए मो जगा भाई स्वयं जगन्नाथ कहां होइतिले रास्ता पर पड़ी ए भजियाटा को कौन गोले मनीष कर मिस्टर एसपी भजिया तो तू कौन कहूछु तू से मरी जीवे बोली कहूछु अरे नहीं तते मु आज मारी देबी
ତୁମା ସେମାନେ ତତେ ମାମୁଲି ଚଳିବାଲା କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ତୁ ପାଇଁ ଶୁଣିବି। ଭାଇରେ ସେମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ବୁଝୁନି କାହିଁକି? ଏ ସାଗର ଏ ଭଜିଆଟା ବୁଝୁନି, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉନୁ। ଏ ଜମା ବୁଝୁନି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ। ଆମେ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି। सामान्य करीगला ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏମିତି ବୁଝି ପାରିବୁ ଏମିତି ବୁଝି ପାରିବୁ ଏ ସାମୁକା ଛୋଟା ମଜା କଣ କିଏ ଏମିତି କା ସହିତ କରେ? ସାମୁକାଲ ଓ କେଲି ଭଉଣୀଟା ପରା, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିର ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡେ ତାହେଲେ ମୋ ଅଫିସରେ ଆସିକି ଦେଖା କର, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମିଷ୍ଟର ଏସପି, କଲେକ୍ଟର ସାହିବା, ଏ ଭାଇଟା ଅଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଛି। ଘରେ ଭାତ ବଢି ଦେଇ ଆସିଛି, ଶାଗ ଭାଜିଛି, ଭଜା ଭାଜିଛି, ସବୁ ବାଢି ଦେଇ ଆସିଛି। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ନେହୁରା ହଉଛି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। ଲେଟ୍ ହଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। କାହାକୁ ଡାକନ୍ତୁନି ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ଜଗା ଭାଇଟା ତୋଠୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏ ଜଗା ଭାଇ ଚାଲ, ଆରେ ଚାଲ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗାଇ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ନା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଏ ଜଗା ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲ ଯିବା। ତୁ ଯଦି ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଡି ଗୁଟେଇ ମରିଯିବି। ତତେ ମୋର ନିୟମ। ତୁ ବଡ ଭାଇକି ବଡ କରିଛୁ ବୋଲି ଅନୁତାପ କରୁଛୁ ନା? ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛୁ ନା? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? କହୁନୁ। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ବଡ ଭାଇକି ମାରିକି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଆରେ ଏ ଭାଇଟା ଆମର କଣ କରିନେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛେ এই ভাইটা আমাকে খাইବାକୁ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସ ଆଉ ତୁ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛୁ ନା, ଏ ଭାଇ ପାଇଁ ଟଳିଭା ଟଙ୍କା ମୋ ଭାଇ ପଇସାରେ ଲାଗିଛି ଆମ ଦେହରେ। ଏ ଭାଇ ନେ ବାଡ଼ି ନେ, ଏ ବାଡ଼ିରେ ତୁ ମତେ ମାରି ଦେ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆରେ କାହିଁକି ପାରିବୁନି? ମୁଁ ସେମିତି ସାନ ଭାଇ ହେଇକି ମୋ ବଡ ଭାଇ ଉପରେ ହାତ ଉଠେ। ତୁ ବି ସେମିତି ସେ କଥା ଭାବ। ଆମ ଦେ ମା ନେ ନେ ସବୁକା ଏ ବାଡ଼ି ନେ।